तमें रुह भाज बुझल भाई आज हूँ चतुर्दशी पूजा राधा भाज सका ठाकुर पूजा करते मीरा भाज आमलेट आउ चाउमिन करने कहले से मना कर चप्पल उठे चुप कर तू कौन कहबे तू कौन कहबू अबे तो रोजगार केते बिना रोजगार बनी गेफा मार बड़ बड़ कथा कहू तू कहबी मीरा जा कहउछंती ठीक कहउछंती आज राधा सब सरी गला रे सब सर्वनाश कौन है बापा को अवस्था केमिति डॉक्टर बाबू कौन कहले बापा को कौन है तो कान्हा कुह डॉक्टर कहले बापा को कैंसर हो जाई ऑपरेशन हवा निहाती दरकार आ से 10 लाख टंका भी दरकार सूच तू चाहिए हम बापा निश्चय भल हो दिया समस्ते तो बापर पुओ से कोने कुडिया बापर पुओ समस्ते टंका दे दियो हां समस्त टंका बाहर करो मो भागटा दे दे अरे सूर्य तमे होछ ए घरर मेरुदंड तमे पुरी आम ठारू भाग मागुछ मुझे चाकरी करी मुझे बेकार हाँ गोटे टंका रोजगार करा जार क्षमता नहीं पुरी बड़ बड़ धमक दउछि ए घरे आमरी दया आमरी दानरे चलुछ सेतरे पुरी एते बड़ बड़ कथा करछ सुनो ए घरे आ 3-2टा बाहर लोक को मु चलई परिबी कौन कहलो मैडम बहुमा आमे बाहर लोक हाँ तमरी दया चलुचु तमरी अन्न खाऊचु ए कथाटा मते न पचारी निजको पचार अरे सूर्य तू कौन ए कथा कहूचु हां ती कहबा जा मु कहबा सेया सूर्य काहे कि ना हमर संसार अछि फ्यूचर अछि सेथिरे तमे बा होई पड़लो ए घरे समस्त बेकार का बाहर लोक आनी हमु टेंशन दउछ ए कोड कहलो तमे तमरे तमे कहउछ मु ए घर पे गुडे बाहर लोक ना ए घर तो मालिक आनियो ओ बारो सीमा टपी गली मु सही बारो सीमा टपी जीवी बापा तमे काउ कोन कहउछ तम तो जानी रखिवा उचित सिए मो स्त्री ए सूर्य तोर मने अछि मेडिकल बेड रे मरण मुहरे पड़ी थेलु ई जे रक्त देई फल करिथिला यही भाई कोटी थिला तोर ए स्त्री ओ 2 वर्ष रे माटी रे घांटी हेई तो मुहरे आरो देइथिला यही भाई कोटी थिला तो स्त्री ई जे पाठवा ही केते इंजीनियर करिथिला यही भाई कोटी थिला तो स्त्री अरे जवाब दे रे मु अमनिस हाँ तमें गोटे अमरीश खाली अमरीश तमें हूँ गोटे अमरीश पशु चुप हो जाओ समझते चुप हो जाओ किसी को ना सूर्य तो इंटरव्यू कथा मने अछि अजी रे पैसा न एई कान्हा जोरे रे पडुतला औषध पई पैसा नहीं किंतु मु तते 5000 टका देइछि ना नहीं हां देइछ आउ जानिछो से 5000 टका मु कौटु आइले यही राधा है आंचियो और रक्त टीका टंका रे तू मते पीरी तेरी से टंका ते रक्त टीका टंका मते तेरी से टंका देई परिबेनी तब पाजे देबो यदि से नोटे ताको पिटी पिटी मत हलो उठा मीरा से 5000 टंका तू देइयो ठीक अछि
ଜମା 5,000। କାହ୍ନା ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଇଦେବୁ ଆଉ କହିବୁ ଆଦର୍ଶ ପଟ୍ଟେ କାଲିଠୁ ମରିଯାଇ ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଯେତିକି ରକ୍ତ ହଉଛି ସେଥିରୁ ଅଧେ ରକ୍ତ ହଉଛି ହତଭାଗାର। ସେ ହଉଛି ମୋ ରକ୍ତର ଭାଇ। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମା ନେଇଯାଅ ଏ 5,000 ଟଙ୍କା ତମେ ନେଇଯାଅ। କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମା ରାଧା ରାଧା लो ହ୍ୟାଲୋ ଏ ରାଧା କାହିଁକି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଏମିତି ଭାବରେ କଳା ମେଘ ଗୋଟି ଆସିଛି। ମୋ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ ହେବେ। କୋଉଠୁ ଆସିବ ଏତେ ଟଙ୍କା? କିଏ ଆଣି ମତେ ଦେବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? କେମିତି ମୋ ବାପା ଭଲ ହେବେ? ହରିବୋଲ ମୁଁ ଦେବି। ନମସ୍କାର ମଉସା। ହେ ବାପା ବାପା କାହ୍ନା ମୁଁ ବାଟରୁ ସବୁ ମୀରା ମା କତରୁ ଶୁଣିକି ଆସିଛି। ହେ ବାପା ରାଧା ପାଇଁ ଯାହା କରିଛୁ ନହେଲେ ବିଚାରିଟା ହଉ ହଉ ବାପା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବାପା ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ନେ ବାପା ନେ ଧର ମଉସା ଆପଣ ଭଗବାନ ମଉସା। ହେଲେ ମଉସା ଖାଲିଟାରେ ଇରେ ଖାଲିଟାରେ କ'ଣ? ହେ ବାପା ମୋର ଗୋଟେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ପୁତୁରା କୋଟିପତି ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହେ ବାପା ସେ କହିଲା ମଉସା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବାହା ହେବିନି। ହେ ବାପା ତା ମା କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ବୋହୂ ଦରକାର। ଇଏ ମୋତେ କହିଲା ମଉସା ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ପଛେ ପଡ଼ୁ ମୋ ମା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଆଣି ଦିଅ। ଆଉ ବାପା କ'ଣ କରେ 6 ମାସକ ଚାକିରି କି ବର୍ଷକ ଧର ଏ ବର୍ଷକ ଚାକିରି। କିନ୍ତୁ ମଉସା ହେଇଛି ବାପା ମୁଁ ଭାବିଲି ରାଧା ମା ଆଜି ସେ କାମଟା କରିଦିଅନ୍ତା। ନାଇଁ ମଉସା କିନ୍ତୁ ମଉସା ରାଧା ତ ବିବାହିତା। ଏ ଟୋକାର ବୁଦ୍ଧି କି ଦେଖ ଏଇଟା ମିଛିକା ପିଠି ଚୁଡ଼ି କାଢ଼ିଦେବ ମୋଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେବ ପିନ୍ଧିଦେବ। ନାଇଁ ମଉସା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ମୋତାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବ। ଫେରିଯାଅ ମଉସା ଫେରିଯାଅ। ଏ କାହ୍ନା କାହିଁକି ଅବୁଝା ହଉଛ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବ ସେ ପୁଣି ମିଛି ମିଛିକା ବୋଉର ଅଭିନୟର ଚାକିରି। একথা শুনি তবে তো গর্ব অনুভব করিবা কথা কাইকি না মো চাকরির মু যে টঙ্কা আনিবি সে টঙ্কারে মো বাপাঙ্কর অপারেশন হয়ে যাব আম আর্যকর পাঠ পড়া পাই বি হয়ে যাব এই হাউ ঠিয়া লগাইকি আস তম নিজ হাতরে মতে কুয়ারি বেশরে সজাই দিও। রাধার কান বুড়া কথা কোন ভুলি যাইছ? কান ধর ধর কହୁছে কান ধর এইটিকে আস আস কହୁছে আস।
ଏଥର ମୋ କଥା ମାନିବ ନା ମୋ କଥା ତାହେଲେ କୁହ ରାଧାଲୋ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତତେ କୁଆରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି କୁହ ରାଧାଲୋ ମୁଁ ତତେ କୁଆରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେବି କପାଳରେ ଲେଖା କାନ୍ଦିଲେ କରୁନି ଲୁହ ବଞ୍ଚିବାର ମଉଳି ଯାଇଛି ମନେ ମନେ জীবন কেটে বেড়ে কেটে বেড়ে কলটা জনমনে কান্দিবা পাই জনমনে কান্দিবা ଏ ମଣିଷ ଔଷଧ ନହେଲେ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି କେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ଫାଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ନା ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ତା ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ବାପା ଯଦି ଉପାୟ ନଥିଲା ତାହେଲେ ତ କିଡିନୀଟା ବିକି ଦେଲୁ ଭିକ ମାଗିଲୁ ଘରର ଝିଅଟାକୁ ତୁ ବିକି ଦେଲୁ ଏତେ ନେଇକିରି ମୁଁ କେତେ ଗର୍ବ କରିଥିଲି ତୁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ବିକା ଦଲାଲ ହେଲେ ତୁ ସେ ଅପରେସନ ତ ଦୂରର କଥା ଏ ପଇସାରେ ମୋର ସୁଧିକ୍ରିୟା ବି ହେଇପାରିବନି ମତେ କାମ କରିବାକୁ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ଆରେ ବଳ କଲୁ ତୁ ଶେଷବେଳେ ତୁ ଏଇଆ କରିଦେଲୁ ଆରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହେ ଓ କାହ୍ନା ଶ୍ରବଣ କୁମାରଠୁ ବଡ଼ ଦଶରଥ ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ତୁ ଆଜି ଶେଷରେ ତୁ ଏଇଆ କରିଦେଲୁ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ମତେ ପାପ ଲାଗୁଛି ପାପ ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମରିଗଲିନି କାହିଁକି ବାପା ତମେ ସବୁ କଥା କହିପାର ହେଲେ ତମ ମରଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ମତେ ପାପ ପରି ଲାଗେ ତୁ ପାପୀ ନାଇଁ ବାପା ତୁ ମହାପାପୀ ଆଉ ରହିଥିଲେ ଆଗରୁ ହତ୍ୟା ଲିଭିନି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କର ଜାଣିନି ପର ବହୁତ ତୁ ବିକି ଦେଲୁ ନାଇଁ ବାପା ହେଲେ ତୁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ ମୁଁ ପାପ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କରିବି ମତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁଲୋ ଏଇଟା ତ ବାପାର ନିୟମ ছাই তো যাই ভুলি জীবন খেলারে হারি বুঝি না
মারি বুকি একালে ও চিহ্না লাগুচিয়ে চিহ্না সারা আখি পিছুড়াকে কিয়ে কাহারা দেহ হেলে আলো জীবন নাহি স্বপ্নটা ভাঙি হুয়ে আজি মরুভূমি জনম নেইছি আজি বাপাই জনম নেইছি আজি বাপাই